أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم an balima cɛ ana muso denmisɛn ani maakɔrɔ maliyɛn den cira wolo fɛn fɛn ni e y'a dɔn ko maliyɛnya ye wasoko ye k'i bɛ se k'i disi bɔ ni maliyɛnya ye n ka foli bɛ se aw bɛɛ da lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ sigiyɔrɔ min na an baden alisilama bɛɛ da lajɛlen farafinna diɲɛ kɔnɔ aw salamu aleykum aw balimakɛ de don tuguni Musa Samakɛ depuis le Mauritanie n balimaw ko dɔ kun bɛ sen na tuguni Maliba kɔnɔ ko dɔ bɛ sen na tuguni mais n ye video caman de lamɛn bɛɛ de bɛ k'i ta fɔ cogo min y'a diya bon ne fana bɛ na n ka hakilina fitinin de fɔ parce que adamaden bɛɛ de bɛ fili ka da i kɔnɔ tiɲɛ de kan mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn mais ko n'a ye hakililaw fara fara ɲɔgɔn kan peut-être a bɛ se ka bɛn ni ɲuman dɔ ye o kɔnɔ a bɛ baara kɛ ni o hakilila ɲumanw ye min bɛ se k'aw kisi balaw ani masiba ma o ye mun ye Arasbachi a kɛ interview dɔ tɛmɛna réseaux sociaux sanfɛ Solo Jara y'a lamɛn Zigiri Solo bon a bɛ se ka kɛ hakilila kow don a m'a faamu soit a y'a faamu a tɛ fɛ ka a lamɛn bon ne kɔni bolo n tɛ jigin Solo la parce que n m'a dɔn ni mɔgɔ min ye n ka video tɛmɛnenw lamɛn ne tɛ mɔgɔ ɲɛyɔrɔ kuma fɔ dɛ k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka kuma dumani fɔ ka mɔgɔ ka fɛngɛ sɔrɔ non an bɛɛ maliyɛn de ye Mali in b'an bɛɛ de sanfɛ mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali sanfɛ Mali tɛ Arasbachi ta ye Mali tɛ Hayidara ta ye Mali tɛ IBK ta ye Mali tɛ Solo Jara ta ye Mali ye maliyɛnw de ta ye anw bɛɛ de ye Maliba in denw ye anw bɛɛ de bɛ Maliba in kɔnɔ mais ka bɔ k'a fɔ aw ɲɛna ko ni koko pɛrɛnna basa bɛ don dɛ maliyɛnw Mali fan bɛɛ de ye wo ye bi Mali fan bɛɛ ye wo ye nin di ju bɛɛ wo ye n'i ko i bɛ wo wɛrɛ sɔgɔ o la tuguni basi tɛ se ka fin dɛ wo minnu sɔgɔla nin dina kɛ bɛrɛ bɛn ni o de la basi bɛ se ka fin n'i ko i bɛ dɔ fara o wo kan basi tɛ se ka fin tuguni bamananw ni koko pɛrɛnna basa bɛ don dɛ minnu bɛ bɔ ka Solo Jara lafasa droit de b'aw bolo tiɲɛ de don minnu bɛ bɔ ka Arasbachi lafasa droit b'aw bolo tiɲɛ de don mais aw ka ko fila in ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ fila in bɛɛ bɛ hakilina kelen de la mais n'aw ma sigi ka kuma aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu dɛ mɔgɔ minnu n'a b'u kɔnɔ ko guerre civile bɛna don Mali kɔnɔ nin ko sababuya la olu bɛ fili la mɔgɔ min ye amisaru kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o tigi ye Serifu Usumani Madani Hayidara ye ça jamais o nɔfɛ mɔgɔ tɛ se ka guerre civile ladon Mali kɔnɔ o nɔfɛ mɔgɔ tɛna guerre civile ladon Mali kɔnɔ ne danganiyalen don o kan pɛrɛ ne b'o dɔn walahi ne b'a dɔn mɔgɔ si tɛ yen k'e b'a fɔ k'e bɛ bɔ ka Serifu Usumani Hayidara lafasa ko e sababuya la ko guerre civile bɛ don Mali kɔnɔ kuma de don ne donna da la ne tɛ da la a tɛ se ka kɛ depuis Ala ye Hayidara da Mali in kɔnɔ a ka bɔn n ka fɔli ma kuma n'a tɛmɛsira don anw b'a kɛ kɛwale ɲumanw de ye a ka kɛwale jugu ne t'a dɔn ne y'o fɔ n ka video tɛmɛnen na Mali filɛ la paix min kɔnɔ nin ye bi Mali filɛ hɛrɛ min kɔnɔ nin ye IBK ninnu kɛ laɲini tɛ a bɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛ suma de kɔnɔ donc Solo Jara Jarakɛ i sabali segin i hakili ma d'abord yanni e tun ka video kɛ aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan Bamakɔ ye Arasa ye journaliste de ye Arasa ye révolutionnaire de ye indépendance ni sisan cɛ n'a ye Modibo Keyita kɛ san 8 jɛ ça ne va pas au Mali ça ne va pas au Mali on peut pas continuer dans la même stratégie donc ni Ala ye mɔgɔ d'a ma mɔgɔ min bɛ k'i wa da o mauvais gouvernance o ni faso marabaga jugu kɛ dunko juguya la anw bɛɛ kan ka hakili fara ɲɔgɔn kan ka jɛ k'an fanga fara o ta kan pour que faso in bɛ Ala ye minɛ a bɛ kɛ maliyɛn den bɛɛ sago ye Solo e mɛ tunga kan e tɛ tunga dɔn
Selon anw fɛn filɛ ni bi kɛ kuma anw bɛɛ de bɛ tunga kɔnɔ ni aw minnu ye jisuma ni miyɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ selon o ye Ala ka latigɛw de ye sinon selon Mali ka di an bɛɛ ɲɛ mɔgɔ si tɛ se ka faso jira ni mamula tant que n'i ye faso de ɲuman ye selon mais yanni i tun ka video kɛ kuma ninnu fɔ ne bolo i tun kan kɛ arasibati kɛ contact ɲini aw k'u sigi ka kuma arasa n ye kuma dɔ mɛn i nɔ na i ye nin fɔ ka da sababu jumɛn kan mon frère e ni ne an bɛɛ hakilila kelen ye donc n'a ma ɲɛ k'i bɛ kuma fɔ kuma bɛɛ n'a tɛmɛsira don ko ji woyo bɛɛ n'a bɔli sira don ji tɛ boli kɛ ne kunna dɛ n'i y'a ye ne ye nin fɔ Haidara aw ka bɔ bɔli de bɛnnen don Haidara la pourquoi m'a fɔ bɔli de bɛnnen don Haidara la depuis anw ma wolo a bɛ hakɛto kuma n'a tɛmɛsira don Haidara bɛ guerre la Mali kɔnɔ jogo ko kɛlɛ Mali filɛ halaki min kɔnɔ nin ye bi n'an tun ye Haidara lamɛn kunun anw tun tɛ sigi ni dingɛ kɔnɔ Mali filɛ masiba min kɔnɔ nin ye bi ni maliyɛnw tun ye Haidara lamɛn kunun an tun tɛ sigi nin bɔnɛ kɔnɔ Mali filɛ nin ye catastrophe min na bi ni an tun ye Haidara lamɛn kunun an tun tɛ sigi nin dingɛ kɔnɔ mais mun de y'an kɛ k'an sigi nin dingɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu jɛla k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ko la démocratie gagne au Mali ka bɛɛ to ni yɛrɛ ye min ka di min ye o k'o kɛ u ɲinɛna démocratie yɛrɛ nakun kɔ démocratie tɛ nin permettre démocratie de ko bɛɛ kɛ vivre liberté kɔnɔ an k'an janto ɲɔgɔn kɛ hakɛ la mɔgɔ kɛnɛ bi mɔgɔ kan ko fanga b'i la mɔgɔ kɛnɛ bi mɔgɔ kan ko se b'i ɲɛ mɔgɔ kɛnɛ bi mɔgɔ kan ko e de ye faama ye aw ka Mali jɛngɛ aw ka jateminɛ éducation banna Haidara kɛ kuma b'o kan ladamu banna Haidara kɛ kuma bɛ o kan Haidara bɛ bɔ don min k'i jɔ k'a fɔ faamaw a ye kɛ ladiri ye o don cɛ min bɛ se ka bɔ ka kuma fanga ɲɛfɛ o don cɛ ka dɔgɔ Mali la dɛ donc ni mɔgɔ ko k'a bɛ Haidara buruja Mali la anw maliyɛnw olu tɛ sɔn ma hali mɔgɔ min tɛ amisari la mais selon ne tun bɛ fɛ i kɛ arasabati kɛ kuma ta fan faamuya Mali priorité à l'heure la mon frère goudron ko sen b'a la o ye fanba dɔ ye parce que sira bɛ yɔrɔw bila ɲɔgɔn na a bɛ yɔrɔw lasurunya mais Mali priorité à l'heure la mon frère goudron ko tun ka dɔgɔ a la dis-moi pourquoi n'i ye Mali ta k'a jateminɛ bi médecins ye kalo 2 kɛ grève la depuis e Solo da la depuis ne da la depuis arasibati da la depuis IBK yɛrɛ da la min ye président ye a ma deli k'a ɲɔgɔn mɛn diɲɛ yɔrɔ si kalo 2 grève médecins diɲɛ kɔnɔ c'est la première fois dans ma vie Mali y'o kɛ mais yan'o kɛ jɔnni tun bɛ grève la fɔlɔ Mali kiiritigɛlaw olu tun bɛ grève la grève illimité olu tun bɛ o la mon frère an k'a jɛngɛ an k'a jateminɛ ça va pas au Mali donc ni arasibati ye nin kuma ninnu fɔ i tun kan k'a faamuya ka da hakilila min don kan anw tɛ arasa kɔ ko parce que arasa don idée min b'a la ani hakilila min b'a la sinon n'o idée ko don ale ka idée fɔla Haidara ka idée kɔ mais Haidara ye diinɛtigi de ye Haidara ye Ala baarakɛla de ye donc ale ni arasibati n y'a fɔ n ka video tɛmɛnen na u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ juruba kelen na u tɛ ɲɔgɔn contre la mais n'i y'a ye arasa ko ma tɛ da jeli la ko Haidara e ko kuranɛ b'i bolo a ye bɔ a ka Ala ta fɔ mɔgɔw ɲɛna ouais a b'a dɔn jama min bɛ Haidara nɔfɛ Mali kɔnɔ n'Haidara bɔla k'a fɔ n ko dɔrɔn Mali tilancɛ bɛɛ bɛ Haidara donc an jigi b'o Haidara kan a fɔkun de ye o ye ne yɛrɛ ka idée la Mamudu Diko Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔba de y'ale Mali diinɛmaw bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔ de y'ale o de la a y'u ta o tɔgɔ mɔ a tɛ komi jɔnmaaya don a tɛ komi dɔgɔyalima don donc an ka kow faamu ni hakili ye an kana kow ta k'u don ɲɔgɔn na k'an bɛna futinɛ wuli Mali kɔnɔ Mali mago tɛ nin na don min na komi bi a y'a faamuya Solo i bolo da dusu la mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ k'i défend tiɲɛ de don aw bɛɛ de bɛ tɔn kelen na a ye ɲɔgɔn défend mais an ka jɛ an ka faso défend an ka jɛ an ka faso défend ne b'a dɔn Haidara ma mɔgɔ bila nin na a tɛna aw bila nin na arasibati fana tɛna bɔ k'e jaabi donc parti fila mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn buruja
a bɛna kɛ dɔɔni dɔɔni f'a bɛna kɛ koba ye bolo tɛ se k'a kunbɛ tugun an mago t'o o la an ka sabali surtout sunkaloba in na donc bɛɛ n'i ka hakilina de don mɔgɔ minnu bɛ bɔla kɛ nɛni kɛ nɛni tɛ ko solution ye ne ye kuma fɔ n'i ye ne nɛni i ye n dusu de lawuli ni fana n'a ka di n ye n bɛ bɔ n b'i fana nɛni o tɛ solution ye mɔgɔ bɛɛ de bɛ fili ka da kɔnɔtiɲɛ kan Solo bolo ale ye min kɛ c'est normal tiɲɛ de don a b'a kɛ jo fɛ parce que Haidara ye mɔgɔba de ye n'i ye kuma dɔw jateminɛ i ma se ka kuma analyse kɛ ɲɛ n'i y'a analyse ka taa i ka hakilila faamuya kan ko a taara kɛ kuma jugu ye i tɛ se k'i yɛrɛ maîtriser i bɛ bɔ i bɛ kuma fɔ min ni min tɛ bɛn ouais mais ne b'a dɔn yanni Solo bɛ bɔ ka kuma nin fɔ n'a sɔrɔla ko Haidara b'a kalama a tun tɛ sɔn ka permission d'a ma a ka bɔ ka kuma ne bɛ Haidara dɔn mɔgɔ min ye ne tɛ amisara la dɛ mais ni Ala ma n ka jɔnya joona ka n ka kalifa minɛ yanni ne ni Haidara bɛ ɲɔgɔn ye ɲɛ n'a ɲɛ kɛnɛ kelen kan ni Ala subahana wa taala sɔnna ma n bɛ layidu 6 ta ni Ala ka diɲɛ ye parce que ni mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ se ka an ka Mali in jɔ Haidara don donc yan'an k'a fɔ ko Arasiba tɛ tiɲɛ fɔla ye a nana tiɲɛ dɔ sɔrɔ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ Musa Tarawele tile la an bɛ ɲɔgɔn kalama mɔgɔ min bɛ se ka bɔ k'i jɔ Musa Tarawele ɲɛkɔrɔ k'i bɛ kuma sugu dɔw fɔ n ka cɛ kabako don dɛ Haidara y'a ne di Ala ma k'a ne di kira ma kɛ bi Mali filo lahɔrɔma na donc maliyɛnw an k'an sabali an ka jɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka jɛ an ka sigi ka kuma an bɛɛ jɛ bɛ faso ko in la faso y'an bɛɛ ta ye an si tɛ faso in sanfɛ Haidara ye maliyɛn ye Arasa ye maliyɛn ye Solo Jara e ye maliyɛn ye fani minnu bɛ ka nɛni kɛ nɛni tɛ solution ye nɛni tɛ solution ye dɛ Haidara y'anw ka mɔgɔba de ye ni kuma fɔla min bɛ dig'a la donc hali ni Solo ma bɔ ka kuma n'an y'a analyse n'an y'a dɔn ko kuma fɔcogo ma ɲɛ an k'an ka segin an kɔ surtout ni an yɛrɛ bolo ko fili bɛ kuma na bon kuma bɛɛ n'a fɔcogo don ne kɔni ye kuma in faamu ka taga yɔrɔ min kan bon bɛɛ n'i ka faamu cogoya de don parce que i bɛ kɛ mɔgɔ min ye aw bɛɛ b'a dɔn aw bɛɛ y'a dɔn i bɛ ka bɔla a bɛ manamanakanw fɔ n ko i bɛ ka si kɔrɔ Ibrim Haidara si ye maliyɛnw aw b'o kalama i bɛ ka kɛ kɔrɔ Haidara ye maliyɛn tɛ cɛ la maliyɛn tɛ muso la min bɛ i bɛ ka nɛni jɔnni ye intervention kɛ parce que mɔgɔw b'a dɔn min ye min ye maliyɛn tɛ denmisɛnnin maakɔrɔba min bɛ bɔ kɛ i bɛ ka nɛni bɛɛ b'a nɛni mɔgɔ jumɛn min fɔ k'i bɛ jɔ k'i bɛ défend non 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 parce que an b'a dɔn olu de b'a ɲɛfɛ an b'a dɔn i bɛ ka kɛ président ye depuis a nana ko bɛɛ ma ɲɛ a ka ko bɛɛ tɛ kɛ ɲɛ ko bɛɛ tɛna fana ɲɛ a bolo donc n'an ye san 4 k'o difficulté la donc n'ale commencé la ka bɔ sisan san 5 mandat surunyalen élection surunyana k'a bɛ ko dɔw ta pour que erreur minnu tɛmɛna k'o réparer mon frère fasojɔlaw fujuni ne tɛ se k'o contrôler donc n'a taala kolokolo e mɔgɔ min na k'e k'a kɛ guide k'e don a ni mɔgɔw cɛ k'a bɛ sigi e suma na ni ko i b'o kumaw bɛɛ goloba k'i b'u don ɲɔgɔn na i tɛ se ka contrôler ka tuguni fo k'aw kɛ kuma in faamuya n'i y'a ye Haidara tɔgɔ bɛ fɔ n'i y'a ye Buye tɔgɔ bɛ fɔ Serifikɛ n'i y'a ye Mamudu Diko tɔgɔ bɛ fɔ Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ 16 millions d'habitants Mali jama kilancɛ bɛ Haidara kɔ Mali jama kilancɛ bɛ Buye kɔ Mali jama kilancɛ bɛ Mamudu Diko kɔ donc ni an y'a jateminɛ ni Haidara bɔra sisan a bɛ k'a dogo olu suma na bon an tɛmɛna san 4 min tɛmɛna o kɛla cogo min na bɛɛ b'o kalama ministre minnu ni ATT jɛla ka Mali ci a commencé la fana a y'olu bɛɛ ta gouvernement kɔnɔ donc an dusu kasilen an tɛ se k'an yɛrɛ contrôler Arasiba tiɲɛ b'a bolo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna faso y'an bɛɛ de ta ye donc kuma bɛ fɔla ka da o yɔrɔ de kan donc anw kana kuma juguya ka taa yɔrɔ wɛrɛ la aw balimakɛ de Musa Samakɛ depuis Mauritanie n ka foli b'aw bɛɛ da lajɛlen ye Ala k'a faamu cogo ɲuman d'an ma aw k'an bɛn video wɛrɛ ni Ala sɔnna merci beaucoup